मालदीवात जाल्ले स्केटिंग सर्तीत मडगावच्या होली स्पिरिट स्कुलात शिकपी दिव्या चौधरीन एक भांगरा आणि एक कांस्य पदक मिळयले. पूण ह्या यशांतल्यान एक चिंतेचो प्रश्न तकली वयर काडटा. आंतरराष्ट्रीय कार्यावळीत वांटो घेवपाक 18 विद्यार्थ्यांक वेंचून काडलेले. तरी तयारी, प्रवास, रावपाक लागपी खर्चाक लागून फकत दिव्याक हे सर्तीत वांटो घेवपाक मेळ्ळो. वांटो घेवप्यांक सगळो खर्च स्वताच्या बॉल्सांतल्यान करचो पडटा. एकल्याक सुमार 3.5 लाख खर्च येता. देखून हेर भुरगीं वचपाक पावली नात. स्टुडंट गोल्ड मेडल जिखून येयला, तुमी कशें फील करता आनी कितें सांगपाक? हांव खूब प्रावड फील करता. हांवूच न्हू, आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आनी गोवा हे सगळे गोंयकार सगळे खूब प्रावड फील करता. तेणें मालदीवजान वचून गोल्ड मेडल एक हाडलें आनी एक ब्रॉन्झ मेडल हाडलें. गोल्ड आसा ते मॅरेथॉन रेस 10 किलोमिटर्स आसलेली आनी 400 मिटर ब्रॉन्झ तेणें मारलें आनी बरें टफ कॉम्पिटिशन आसलेलें थंयसर. आनी अशे कितले भुरगे आसले तेचे सिलेक्ट जाल्ले? मे म्हयन्यान सिलेक्शन ट्रायल आसलेली, तेन्ना आमी 18 जाण आमचे भुरगे सिलेक्ट जाल्लेले. मागीर सिलेक्ट जातकीर तांकां फायनान्शियल प्रॉब्लेमाक लागून ते वचोंक पावले ना आनी थोड्या कडेन पासपोर्ट बी नासलेलो, ताका लागून वचोंक पावले ना. आनी तितूंतले एकच दिव्या चौधरी म्हणटा तेणें जिद्द सोडूंक ना. तेजे कडेन पासपोर्ट नासलेलो, पूण ते राजस्थानान तेज्या गांवांत वचून तेणें पासपोर्टाची इन्क्वायरी 4-5दां वचून केली. तेज्या बापायन बी जिद्द सोडूंक ना. ह्यो सपोर्ट आमकां पेरंट्साचोय आसलेलो आनी तेज्या बापायन खूब प्रयत्न केल्लेले आनी ताका लागून हे ते मालदीवजान वचून 2 मेडल्सां मारपाक यश मेळ्ळें ताका. सरकारा कडल्यान तुमकां अशी कांय फेसिलिटी ना भुरग्यांक की फुडें इतले सिलेक्ट जाता आनी खंय तरी फुडें पावपाक लागून खंय तरी भुरगे फेल ठरता फायनान्सा लागून, तेचेर कांय हेल्प मेळना सरकारान? आमी ऑलरेडी रिपोर्ट धाडलेलो आसा सरकारा कडेन. आमी मंथली रिपोर्ट धाडलेलो आसा. तेजेर ते विचार करता. अजून पर्यंत कांय मेळना. अजून पर्यंत ग्रावंड आमचो स्केटींग रिंग असो ना. ह्यो फ्लॅट ताराचेर आमी प्रॅक्टीस करता. म्हणटकीर आतां आमकां तार आसा फुटलेलो बिटलेलो आसा, ते भुरगे पडले की भरपूर इंजुरीज जाता. तेजेर एक फायन सारको कोट घालचो ताराचो. हय, अशी म्हाजीच न्हू मागणी, सगळ्या पेरंट्साची. ते पळयता न्हू आपले जे भुरगीं पडटा झडटा, रगत येता तेंच्या दोळ्या फुड्यान. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन तुमी लेटर धाडले तेन्ना कितें रिप्लाय कितें आयलो? स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे आमी डेली रिपोर्ट दिता न्हू, पूण तेंचे प्रयत्न चालू आसा. आयज तुमी खंय तरी भुरगे तुमचे मालदीव वचून गोल्ड जिखले, फुडें तुमचो प्लॅन कितें आसा भुरग्यांक? आमी भुरग्यांक आनी खूब ट्रेन करतले. मागीर फायनान्शियल कशें नाल्यार कशें अरेंज करतले आनी मागीर तांकां धाडपाचे आमचे खूब प्रयत्न आसतले हांगासर. आमी खूब डिमांड घालतले, फुडें स्पॉन्सर्ड बीस हाडपाचे ट्राय करतले आनी जाता तितले ट्रेनिंग आमचें चलता. हांगासर म्हाजे कडेन इवनिंग सेशनान एक 60 भुरगे आसा. ते 2 बॅचीस करून आमी तांकां ट्रेनिंग दिता. If you see the ground, it's having a lot of undulations, so it is not even. So because of that, children are having a lot of problem. If you see the skating, this tar is not leveled at all. There's a lot of problem. People fall, the kids fall. They have a lot of injuries, and it is a very difficult moment for the children to even have a good this, you know. So, and one more thing, I would love to request, if you can see that shade, we can make it something and use it for at least dressing, whatever. गोवा के लिए गोल्ड मेडल जीता है मालदीव में जाके, कैसा फील कर रहा है और क्या बताना चाहिए? मैं अच्छा फील कर रहा हूँ. पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्यों सर अच्छे से सिखाए और सर का सपोर्ट नहीं होता तो आज वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी. और मेन बात एक अपने यहाँ रिंग होता है ना, तो इधर के बच्चे सबसे बेस्ट रहते और अच्छा करते थे. और मैं एक यही अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि बस एक बच्चों के लिए रिंग इन्वाइट कर दे. रिंग हो तो बस बच्चे कहाँ तक ओलंपिक तक जा सकते हैं. ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके लड़के का पासपोर्ट का कुछ इशू था, हुआ नहीं था. जाने के लिए आपने किस तरह के तकलीफ झेले? मैं पासपोर्ट के लिए यहाँ से 4 बार राजस्थान जाके फिर बाद में पासपोर्ट करवा गया. फिर मेरे को जयपुर भी जाना पड़ा, जहाँ हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में जाके पासपोर्ट करवा के फिर आया. वो लड़की का नहीं हुआ था, वो मेरा हुआ था इसमें. इसके साथ जाने के लिए. और उसका हो गया था. उसका हो गया. और इधर आपको जाने को आने को कितना खर्चा लगा? खर्चा तो बहुत है, कम से कम 3.5 लाख के बराबर है. 3.5 लाख. हाँ. कुछ सरकार से मदत मिला? नहीं, सरकार से कुछ नहीं. मडगाव खातीर एक
तशेंच गोंयकारा खातीर एक प्रावडाची गजाल म्हटल्यार गोंयचे एक मडगांव होली स्पिरीट स्कुलान शिकपी दिव्या चौधरी ह्या भुरग्याक 7वे शिकपी ह्या चेडवाक खंय तरी मालदीव वचोन स्केटिंगाक गोल्ड मेडल तशेंच एक 400 मिटरा ब्रॉन्झ मेडल मेळिल्लें आसा आनी एक अभिमानाची गजाल जावन आसा त्या होली स्पिरीट स्कुलाक तशेंच गोंयकारां खातीर कित्याक गोंयचे खंय तरी भुरगे वयता आनी एक मेडल घेवन येता. आनी एक दुख्खाची गजाल म्हटल्यार खंय तरी तेंच्या वांगडा 18 भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आनी 18 भुरगे सिलेक्ट जाले आनी खंय तरी तितूंतले एकटेच जे भुरगे आसा दिव्या चौधरी ते खंय तरी मालदीव गेले. हेच्या फाटलें कारण म्हणजे फायनान्शियल प्रॉब्लेमा लागून फायनान्शियल जायना ताका लागून खंय तरी भुरगीं सिलेक्ट जावन बसून हे अचिवमेंट जे आसा जावं ही कॉम्पिटिशन आसा हितून भाग घेवपाक शकले ना. आनी तशेंच तेंच्या सरान सांगलें त्या प्रमाणे ताका दिसता की कमीत कमी 7 ते 8 मेडल तेची जी स्टुडंट आसा ती सिलेक्ट जाल्ल्या तितूंतल्यान हाडपाक शकताली पूण आयज खंय तरी फायनान्सा लागून खंय तरी तांकां फुडें पावपाक शकले ना. गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडल्यानूय तांकां फायनान्शियल सपोर्ट मेळना. आनी तशेंच जे दिव्या चौधरी आसा तेणें सांगलें की हांगा जो ग्रावंड आसा ते प्रॅक्टीस करता तो फक्त डांबरी आसा आनी मालदीव जेन्ना ती गेल्ली थंय ग्रावंड सामको हाय क्वॉलिटीचो ग्रावंड आसलो आनी तशेंच फेसिलिटी हांगाय तांकां आसची कशी दिसता की गोवा सरकारान खंय तरी भुरग्यांक फुडें पावपाक ह्या क्षेत्रान फुडें पावपाक खंय तरी ग्रावंडाची तशी वेवस्था करची. आनी हांगा जे तुमी पळयतात हांगा ग्रावंडार उदकूय साट्टा आनी खंय तरी भुरग्यांक प्रॅक्टिसूय करपाक मेळना. तेजे लागून लोकल MLA तशेंच सरकारान गोंय सरकारान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन खंय तरी हांगा तांकां त्या लेवलचो एक ग्रावंड जो स्केटिंग करपाक ग्रावंड जो आसा तो त्या लेवलचो ग्रावंड तयार करून दिवपा लागून तेंची मागणी आसा आनी भुरग्यांची मागणी आसा तेंच्या पेरंट्साची मागणी आसा तेंच्या कोचाची मागणी आसा. आनी खंय तरी अशी जेन्ना भुरगीं दुसऱ्या कंट्रीन वचोन खेळपाक जेन्ना सिलेक्ट जाता तेन्ना खंय तरी सरकारान कितें तरी फायनान्शियल हेल्प तांकां करपाची आयज गरज आसा.